Luyo pa man sa labihang kasubo nga gibati sa pamilyang Coquilla gumikan sa brutal nga pagpatay sa ilang anak nga si Sofia Coquilla, 19 anyos. Gibutyag samahan nga si Warren Coquilla kinsa nagdumili na nga motubang sa kamera. Mapasalamaton sila sa gihimong paningkamot sa otoridad aron hingpit nga masikop ang ubat ka mga sospek. Din tulo nini ang minor de edad. Kanunuman nga pasado alas 12 Sabado sa Udto, Hulyo 12, malapusong nasikop ang itudlong leader sa tulo ka minor de edad sa barangay Agdao Proper, Agdao, Davao City nga nalang si Roylan Ampan o alias Roy Roy. Hamtong ang pangidaron taga Caraga, Davao Oriental ug nakuha kang ampan ang .38 caliber revolver nga dunay duha ka buhing bala. Si Roy Roy is murag na trace mo nato nga pinaagi sa pagpangutana dito sa Davao Oriental nga ang atong regional intelligence unit na kuha nila ang impormasyon nga si Roy Roy nara dito sa Agdao. So mo to nga operitan so happen nga nasi dala-dala nga baril. So mo ang kaso karon. Tanggong nakaroon sa Santa Ana Police Station si Ampan tungod sa pagkupot og armas ug ipile sumala pa sa Tagum City Police Station ang kasong robbery with homicide. Pinaagi sa regular filing samtang og mga adlaw alas 8 Martes sa buntag ilubong na si Sofia Coquilla. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gibmaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.